nosotros. prepared for each and every Gracias one por of us. este Thank momento you, God, for this de alabanza y time adoración of a tu praise santo and nombre. worship to your holy Gracias name. por estar en Thank tu you for presencia, allowing us to be por in your estar en tu presence, casa. to be in your Gracias por house. estar Thank you for reunidos. allowing us to Tus be hijos que gathered te here aman, today, that your tus children hijos that que te love you, anhelan, your tus children hijos que te buscan, that love you, aquellos que desire quieren you, honrarte, those that want to aquellos honor que you, quieren agradarte, those that want to aquellos please que you, quieren también those that ser also ministrados want por to be ti. ministered by Te you. pedimos en esta hora We que ask you tu that in this moment palabra that your blessing, your sea favor vida en cada would be uno de nosotros. alive in each and every one of us. Bendícenos, Bless us. háblanos, Speak to us. muéstranos Show us tu voluntad perfecta your perfect a través will de tu palabra. through your word. En el nombre de Jesús. In the mighty En name el of nombre de Jesus. Jesús. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Rey. Bless you, Gloria God. al Señor. Quiero invitarle a abrir sus Biblias If you can conmigo please open your Bible en Primera de Corintios, in 1 Corinthians capítulo 1. chapter 1. Primera de Corintios, 1 Corinthians capítulo 1. chapter 1. Vamos a leer un solo verso, We're going to read only one verse, el verso 18. verse 18. Primera de Corintios 1, 18 1 Corinthians chapter 1 verse dice de 18 la siguiente manera: says in the following manner. porque la palabra de la cruz es locura para a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is power of God. Aleluya. Pueden sentarse, amados. You may be seated. Hay un concierto de tos también There aquí. is a cough concert going on. Aunque no se traduce la tos, pero We can't, Ahí- translate ahí van a cough, disculpar. but you're going to forgive us. ¿qué es la cruz? What is the cross? ¿Qué significa What la does cruz? the cross mean? No sé si te has puesto a pensar sobre eso. I don't know if you've actually thought about it. Para los romanos en los tiempos de Jesús For the Romans in the times of Jesus, era el it instrumento was the instrument para ejecutar la muerte más dolorosa, to execute the most torturous más death, vil, the most vile más death, tortuosa. the most torturous. Para ellos era la sentencia For them, it was the sentence para los peores criminales. for the worst criminals. No había algo más apropiado There was nothing more appropriate que los peores criminales pagaran con la Then muerte en una cruz. the worst criminals pay with the death of a cross. Para los judíos en los tiempos de Jesús For the Jews in the times of Jesus, era un instrumento de vergüenza, it was a symbol of shame, de oprobio of disapproval, y de muerte and también. of death as well. Y es en esa cruz, And it is on that cross, en ese concepto, en ese it ambiente is in that environment que envolvía la vergüenza, el oprobio, that wrapped death and el the rechazo de la sociedad. rejection of society. es en ese lugar It is in that place donde se ejecutaban a los peores criminales, where they would execute the worst criminals, donde nuestro Señor Jesucristo where our Lord fue puesto por was nosotros. put to death for us. ¿Qué es la cruz para ti? What is the cross for you? Para algunos, For some, la cruz es un símbolo para venerarlo. the cross is a symbol to worship. Es una It representación is a representation religiosa. of a religious symbol. Para otros, la cruz For others, es recordar la muerte de Cristo. it is to remember the death of Christ. Para otros, la cruz For others, es un amuleto it is an amulet, de buena suerte. a charm of good luck. Y cargan la cruz, And they carry that ya cross, sea en el bolsillo o en el pecho. whether it's on their pocket or on their chest. Yo conocí a alguien I met someone once que él iba saliendo de la casa that they would leave their house y se regresó de la media calle
And they returned from the half crossing Porque the se había street olvidado because they su crucifijo. forgot their little crucifixion. Dice, es que si no voy con la cruz, Oh, if I don't go with the cross, Dios no va conmigo. God's not with me. Para algunos la cruz es esa. For some, the cross is that. Para otros la cruz For others, the cross es buena suerte. is good luck Porque ellos creen because they know que ese es un símbolo that it is a symbol de bendición. of blessing. ¿Qué es la cruz para ti? What is the cross to you? Si uno mira las escrituras, And if you look at the scripture, la cruz es un símbolo. is a symbol. Ya vimos cómo creían los romanos We saw how the Romans would y believe, cómo creían los judíos. and we know how the Jews would believe. Es un símbolo de It maldición. is a symbol of curse. Para los judíos la cruz no representaba For the bendición. Jews, the cross did not Para los romanos resemble blessing, or for the Romans. Y la Biblia And the dice Bible says que Jesús fue puesto en la cruz that Jesus was put on the cross y se hizo maldición por ti y por and mí. was made curse for you and me. No es que cuando Cristo llegó a la cruz, It's not that when he got to y the fue cross clavado en la and when he cruz, was nailed to the cross, la cruz fue bendita por Cristo. the cross was blessed because of him. Eso no dice la Biblia. That's not what the Bible teaches. La Biblia dice The Bible que says Cristo fue maldito that Christ was cursed porque fue clavado en una because he cruz. was crucified to a cross. Porque ahí iban Because los there, peores pecadores. The worst sinners would go Y there. Cristo como un malhechor, Christ as a como el más grande like a thief, pecador, like a greatest sinner that they made fue him be. puesto en una cruz. He was put on a cross. Él se hizo pecado por He nosotros. made himself sin for Él us. se hizo He maldición made por himself nosotros. curse for us. Porque llevaba tus Because pecados he y was mis taking pecados. your sin and my sin. La cruz no fue bendita porque Cristo The llegó, cross was not blessed because sino of que him, Cristo fue maldito but he was cursed por haber muerto en esa cruz. because of that cross. La Biblia dice, The Bible says, maldito todo aquel cursed be que every es one of those clavado en un that madero. is nailed to a cross. Y así murió Cristo. And that is how Jesus died. Ahora, Now, miremos la cruz look at the cross desde la perspectiva cristiana, from the Christian desde la perspective, perspectiva de las escrituras. from what the scripture says. Pero antes, But before that, yo quiero que medites un momento. I want you to think about this ¿Qué for es a la cruz moment. para ti? What is the cross to you? Hoy vamos a hablar We're going to talk today de la cruz about the cruz y de lo que la cruz dice, and what the cross says, lo que la cruz habla. what the cross speaks. ¿Qué es la cruz para ti? What is the cross meaning to you? Estamos hablando del lugar donde Cristo murió. We're talking about the place where Jesus died. ¿Es buena suerte? It is a good luck. Ustedes han visto Have you seen people, personas que, ¿cierto? you know, Se hacen people siempre- that, you know, do that cross? van pasando y ven una cruz, They see a cross and they ven un cementerio, see a cemetery, ven un funeral. they see a funeral. ¿Es esa la cruz para ti? Is that the cross to you? ¿Es buena suerte? A good luck charm? La cruz te acompaña That the cross comes with you? y por eso cargas el And that is why crucifijo. you carry that es la crucifixion? cruz? What is the cross to you? Bueno, creo que ya tienes tu respuesta. I think you should have your Pero answer quiero by que now. miremos la cruz a la But luz let's see what the scripture de lo tells que us es el of enfoque what cristiano, the Christian focus de lo que es of la what palabra de Dios. is the word of God. Para entender qué es la cruz para nosotros, To understand what the cross is, debemos entender qué fue lo que pasó We- en la cruz, ought to understand what happened on the cross. donde Cristo fue Where clavado. Christ was nailed to it. La cruz, según las escrituras, And the cross, according to the scripture, es el lugar donde el Hijo de it is Dios the place where Son of dio su God vida por la humanidad gave para his salvarlo. life for humanity to save it. El Dios hecho The carne God made flesh, sufrió y cargó nuestros pecados suffered and carried our sin en esa cruz. on that cross. La cruz, según la escritura, And the cross, according to the es el lugar scripture, donde el amor de Dios it is the place where the love of se God encuentra con el pecado de la humanidad. finds itself with the sin of humanity. El amor de Dios es Cristo. The love of God, which is Christ. El amor del Padre es su Hijo. The love of the Porque Father, de which tal is His manera Son. amó Dios For al God mundo so loved the world que dio a su Hijo that He unigénito. gave His only Son, Y Él demostró su amor and He en la showed cruz. His love on the cross. Un amor para A salvarnos. love to Un save, amor para a love rescatarnos to del rescue poder del from the pecado. power of sin. O sea que la cruz So the cross, es el lugar donde el amor de Dios it is the place where the y el love of pecado God de la humanidad and se the sin encuentran. of humanity meet.
La cruz The cross es donde Cristo venció is a where Satanás. Christ overcame Satan. Es el lugar donde It is el the place poder del Espíritu where de the Dios power of the Holy Spirit venció el pecado, overcame venció sin, la muerte, overcame venció death, la condenación. overcame condemnation. La cruz The cross, es el lugar it is the place donde el justo where the righteous murió por los pecadores, died for the unrighteous, donde el santo where the Holy One murió por todos los died pecadores. for all the unholy, for all Es the sinners. el lugar donde el Hijo de Dios The place where the Son of God derramó su sangre shed his blood para limpiarnos to de wash todo pecado. and cleanse us of all sin. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo The Bible says that the blood of nos Jesus Christ limpia washes de us todo pecado. of all sin. ¿Y dónde la derramó? And where was it poured? En la cruz. On the cross. Es el lugar del It is the derramamiento de la place of sangre the shedding of del Hijo de blood Dios. of the Son of God. Es el lugar donde is the Él place te compró a ti Where y a he mí con su purchased sangre. you and me with his Él blood. pagó el He precio paid de nuestra the salvación price of our con salvation su vida, con with su his sangre. life, with his blood. La cruz The cross. es el lugar It is the place donde Cristo con su muerte where Christ with his death nos dio vida, gave us life, nos salvó, saved us, nos redimió, redeemed us, nos dio vida gave us eterna. life eternally. La cruz The cross, es el lugar it donde is the place tus victorias y where mis victorias, your victories and tus my bendiciones y victory, mis your bendiciones blessings and my blessings fueron ganadas por Cristo. were won by Christ. En la cruz, And on the cross, Él cargó he toda carried maldición all of the que había curse sobre la humanidad. that was upon Él humanity. cargó toda He carried enfermedad. all Él disease. cargó todo He carried pecado. all sin Para que en Cristo so that in Christ nosotros podamos tener we salvación would have y salvation vida and eternal eterna. life with him. Esa es la cruz. That is the cross. Esa es la cruz que me habla la It is the Escritura. cross that the scripture talks to me about. No tiene que ver nada con buena suerte. It has nothing to do with a good luck Para nosotros charm. no hay buena suerte en la For cruz. us, there is no good luck on Para the cross. nosotros no es un símbolo For us, religioso. it is not a religious symbol. Para nosotros es la experiencia For más us, gloriosa it is the most glorious que hemos experience recibido de that we have parte de ever Dios. received from Por God. la cruz By the cross, su amor llegó hasta His nosotros. love came to us. Por la cruz By the cross, su gracia nos His alcanzó y nos grace salvó reached y us nos and saved perdonó us y nos and limpió de forgave us todos nuestros and washed pecados. us of all of our sins, Todas nuestras bendiciones, all of our blessings. Cristo las ganó en la Christ cruz. won them on the cross for us. Todo lo que tú tienes y Everything necesitas, you have and you might todo lo que need, tú eres everything you y are serás, and will be, Cristo lo ganó en la Christ cruz. won it on the cross. Ahora, Now, pero la cruz no es lo que aquí la Escritura no me habla. here it doesn't talk about, Y el enfoque no está en la cruz como tal. it's not about the cross in itself. Estoy I'm talking haciendo un poquito de hincapié a bit of en lo que es a la cruz. footnote on what the cross Pero el is. pasaje que acabamos de leer This passage that we just read habla de la palabra de la talks cruz. about the word of the cross. No dice de la cruz, It doesn't say of the sino cross, de la palabra for the de la cruz. preaching of the cross. Hay un mensaje There is a message que esa cruz that cross está emitiendo. is emitting. Hay una palabra There que is sale de la a cruz. word that comes forth from that cross. Hay un mensaje que There is a emana message de esa cruz para that la comes humanidad. forth for humanity from La that palabra cross. de la cruz. The word of the cross. ¿Qué quiere decirnos el Señor con What la palabra de la does it cruz? say with the word of the cross? Quiere decir It means que hay una verdad there is a truth que se manifestó en esa cruz. that is manifested on that cross. Hay un misterio There que is se manifestó en a esa cruz. mystery that was manifested on that cross. Hay un hecho There is poderoso a que se powerful manifestó en esa act cruz. that is manifested on that cross. Hay un mensaje There que is esa a cruz message nos está hablando, nos that está diciendo that cross is giving us, a is telling nosotros y a us, toda la to us humanidad. and to all humanity. Y esa verdad And that truth es Jesucristo, is Jesus Christ, el Hijo de Dios, the Son of God, muriendo a nuestro favor. dying in our favor, Murió para salvarnos. dying to save us. Y la cruz tiene un mensaje. And the cross has La a cruz message. tiene una palabra. The cross has a Y en word. la palabra de And la it is cruz the word of the cross se llama salvación. is called salvation.
La palabra de la The cruz word of the cross, es vida it eterna, is eternal es life. perdón de It is the nuestros forgiveness pecados. of our sins. La cruz The cross tiene un mensaje has a message. y fue lo que Cristo And predicaba. it is what Christ preached. Arrepentíos porque el Repent, reino de los for cielos the kingdom se of ha heaven acercado. has come. El mensaje de la cruz The message of the cross es que hay una humanidad que se pierde. is that there is a humanity Hay that is una being humanidad que lost. está sin Dios. There is a humanity that lives Hay una without humanidad God. que camina There is a humanity hacia that la walks condenación to eterna. eternal condemnation. El mensaje de la cruz The también message of the cross nos indica also que hay un Dios indicates that there is a que God se hizo carne that made himself flesh. y que fue esa cruz And that cross, para morir por todos aquellos que caminan a la He went to condenación, it so that everyone that walks para que to ellos eternal tengan la condemnation, oportunidad de they salvarse have the opportunity y no to se be saved pierdan and eternamente. to not be lost eternally. El mensaje de la cruz The message of the cross, es el mensaje del amor it de is Dios the para la message humanidad. of the love of God El for mensaje de humanity. salvación The para la humanidad. message of salvation for humanity. Este es el mensaje de la cruz, la That is palabra the de la cruz. message of the cross. La palabra de la cruz también nos dice The word of the cross also says que la salvación that salvation, no la conseguimos por buenas obras. we do not find it because of good works. Podemos ser gente muy bien portada. We can be very well Hay behaved. gente que cree There are people that believe que si hacen cosas that buenas if they do good que things, se ayudan a la that gente if they help the needy y no le hacen mal a los and they demás, don't do evil to ya others, tienen they have el cielo ganado. heaven won for them. Ya tienen salvación. You have salvation. La Biblia nos The muestra Bible teaches que us es por lo que pasó en la that cruz it is because of the cross que tú y yo podemos alcanzar that you and I salvación. can go to heaven Nuestra and fe have en el que murió en la salvation. cruz, That our faith in the one who nuestra fe en el believed, que who died derramó on su the cross, sangre en la cruz, faith in the one who es lo died que on the nos dará la cross will salvación. give us salvation, No nuestras buenas not obras. our good works. Porque para Dios, Because for God, dice la Biblia que nuestras buenas the Bible obras says that our good para Dios no works, tiene ningún for valor. God, it is Es como un worthless. trapo de It is inmundicia. like a No nos sirve para rug. nada It is worthless para alcanzar la salvación. to reach salvation. La palabra de la cruz The word of the cross, es el evangelio de Jesucristo. it is the gospel of Jesus Christ. Ese evangelio que te It is alcanzó a the ti, me gospel that alcanzó a mí. saved you and me. Ese evangelio It's the gospel que te tocó a ti, me That tocó a mí. touched you and me. Un día One day, escuchamos del evangelio de we Cristo. hear of the gospel. Un día hemos escuchado del amor de Dios. We heard of the love of God. Y hemos dicho, Señor, And we said, Lord, yo lo necesito. I need it. Yo soy un pecador. I am a Yo sinner. necesito I need ese beneficio de la cruz the en mí. benefit of the cross. Yo necesito que esa I need palabra de la that cruz word of the cross y todo lo que ganaste en and la cruz everything that you want from me on the sea una cross realidad en mi would vida. be made a reality Perdona in me. mis pecados. Forgive my sin. Límpiame de mis Wash pecados. me of my sin. Recíbeme, Señor. Receive me, Hazme un Lord. hijo tuyo. Make me your child. Quiero seguirte hasta I el want to final. follow you to the end. Cuando la palabra de la cruz llegó a So nosotros, when the word of the cross comes to us, esa palabra nos dio vida. that word gave us life. La palabra de la cruz The word of the cross es el evangelio de Cristo and it's the gospel of que Jesus trae Christ vida that brings al ser humano. life to the human being. La palabra de la cruz The word of the cross, es un llamado it de is Dios a call of para la God humanidad que está en pecado, for humanity that para is que in se sin, arrepienta de so sus that they pecados repent of their y se sins convierta a Dios, and convert to porque God. está caminando hacia la Because you're condenación walking in the eterna, wrong direction. hacia la muerte You're eterna. walking into Y la eternal palabra death. de la cruz And the word of the cross le está diciendo a la is humanidad telling humanity a través del evangelio, through the a gospel, través de la iglesia, through the church, a través de tu vida, through your a través life, de mi vida, through my life, arrepiéntanse de sus repent pecados of your sins, para que tengan vida so en that Dios, you have life para in que sean God, salvos. so that you would be saved. La palabra de la cruz The word of the cross, es la que perdona it is the one that forgives y la que limpia and the nuestros one that pecados. washes all of our sin. Si confesamos nuestros pecados, If we confess our sins, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados God y is limpiarnos more de than toda faithful maldad. and righteous to forgive us of all evil. La palabra de la cruz The word of the cross nos salva de la muerte. saves us from death. La palabra de la cruz The word of the cross nos hizo hijos de Dios. made us children of God. Mas a todos los que For creyeron, all of those that believed. ¿en quién? In who? En aquel In the one que murió en la who cruz. died on the cross. Si él no hubiese muerto en la Had cruz, he not died on the cross, no existiría un evangelio. there would be no gospel. Si él no hubiese derramado If su he had sangre en la not cruz, shed his blood on the cross, no habría la there gracia would de be Dios. no grace of God.
Pero todos los que creen But all those en that lo que believe Jesús hizo en la in what cruz, Jesus lo did que on the sucedió cross, en la on cruz, what Jesus did on the cross, Dios les da vida eterna. God gives them eternal life. Dios les perdona y los limpia. God washes them Y and les cleanses them da el derecho and gives them de the ser right hijos to de be Dios. made sons of God. Esta es la palabra de la cruz. That is the word of the cross. Salvación, Salvation, vida eterna. eternal life. Ahora, Now, mire lo que dice el verso que hemos leído. look what the verse that we Porque just la read says. palabra de la cruz, For the preaching o of the sea, cross, lo que pasó en la cruz, meaning what lo happened que on es the la cruz cross, para what the nosotros, cross is to lo us, que Jesús ganó en la cruz para what nosotros Jesus won y for todo lo us, que acabamos de and hablar. all that we just read La and talked, palabra de la cruz the word of the cross, es locura para los que se it pierden. is foolishness to those that perish. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando Have a you veces not uno le comparte a otros del Read amor de Cristo, or seen that when you le talk to others comparte la about palabra God, de la you cruz, tell them about the love of God el and the word of mensaje God, de la the cruz? message of salvation, you tell them about Si it? son jóvenes van a decir, If they're youth or young, sí, sí, yo oh creo en yeah, Dios, I believe in God, pero but- todavía estoy muchacho. but I'm too young for that. Voy a you know. gozar la vida. I'm gonna have fun Y ya in cuando life. tenga unos 60, You know, 70 años, once I'm 60 or entonces ya 70, yo busco a Dios. I'll look for God. Para mucha gente, For many, la palabra de la cruz, the word of the cross, el seguir a Dios, to follow, el ser salvo, to el be ser saved, perdonado, to be forgiven, el caminar con Dios, to walk with el vivir Christ, una relación to con live Dios, with Christ, el honrar a Dios y to servirle honor a Christ Él. and to serve Him. Para la gente, para muchos de For ellos, people, for many of la them, palabra de la cruz the word of the cross es pérdida de tiempo. is a waste of time for many. Es absurdo para It is muchos. absurd to them. ¿Por qué? Why? La palabra de la cruz The word of the cross es locura para otros. is foolishness for some. La palabra locura The word foolishness, en este pasaje in the context of this passage, tiene que ver con tontería, has to do with estupidez. stupidity, with dumbness. Dice, para los que se pierden, For those that perish, la palabra de la cruz es una estupidez, the preaching of the gospel is stupidity to es them. una tontería. It's dumb to them. Hay gente que piensa así There are people that del think evangelio de like that, that Jesús, the gospel of Christ del is that, amor de Dios, of the love of God que emana desde la cruz that hacia comes nosotros. from His heart, from the cross to us. ¿Por qué la gente piensa así? Why is it that people ¿Por qué think like locura? that? Es tontería. Why is it Es dumb to them? Why estupidez is para it otros. stupid to them? Es porque tratan de It's entender because they try to understand a Dios God y lo que Cristo hizo en la cruz and what Christ did on the cross de una manera muy humana. in a very inhumane way. Y nuestra razón natural In our human reasoning, no podrá entender we'll never understand lo que Dios ha hecho what Christ has y lo done que Dios hace. and what God can do. Las cosas The espirituales spiritual things no se entienden con la mente cannot be natural. understood with our natural mind. Hay que entenderlo We need to understand de la them manera in espiritual. a spiritual manner. Y si el Espíritu Santo And if the Holy no Spirit redarguye a la does persona not touch you, de que necesita de Dios, that you de que need es un God, pecador that you are a y sinner, necesita and that arrepentirse you need to y repent, necesita volver a and that Dios, you need to si el return to Espíritu God, Santo no lo if the Holy convence Spirit of God que does es not un convince you miserable, that you are es un miserable, pecador that you are a y sinner, camina hacia la and that muerte you are eterna, walking to eternal death, la gente seguirá creyendo people will keep believing que está bien. that they're okay. La gente seguirá creyendo People will keep que el believing Evangelio that the gospel es una estupidez, is stupid. es una pérdida de It is a tiempo, waste of es time. una tontería. It is dumb. Eso es para los ignorantes. It is for the ignorant. Y mucha gente cree así. And many people will Que el believe like evangelio that. de That the Cristo gospel of es para los Jesus, it ignorantes. is for the ignorant. Hay gente que Many piensa people would say and que el believe evangelio de that Cristo the gospel of es para los que Jesus no han is estudiado, for those that have not para la gente understood, for pobre. those that are Hay poor. gente que piensa There así, are amado. people that think like that. La palabra de la cruz The word of the cross, es tontería it is dumb para to los que se them, pierden. for those that get lost. No se ajusta la manera de It pensar does de not ellos. adjust to their mind. Yo no entiendo, Oh, I dicen don't algunos. understand, many of them say. ¿Por qué Dios, siendo un Dios de amor, Why is it that God, being a God of va a mandar love, al infierno a la gente? He's going to send people that He supposedly loves to hell? Traten de entender humanamente They try to understand humanely
lo que sucedió en la cruz. what is occurring. La palabra de la cruz The word of the cross, no es entendida it is not understood porque Dios no hace las cosas como ellos quieren o because como ellos piensan. God's not going to do things how they want, how they desire. El Señor dice, The Lord mis says, pensamientos no son vuestros pensamientos, my thoughts are not your ni mis thoughts, caminos vuestros nor caminos. your ways my ways. Dios seguirá pensando como Dios. God will Tú y continue, yo seguimos pensando. you and I will como continue criaturas. like creatures. La palabra de la The cruz word of the cross, no es entendida it is not o es understood, rechazada por la gente. or it's rejected Porque by el people, mundo está enfocado because the world is focused en el dinero, en el in the trabajo, money, en las in cosas the work, materiales. in the material Y things. como su corazón y su enfoque es eso, And because their heart and their focus is la that, palabra de la cruz, the word of the la cross, salvación en Cristo, the salvation la in relación con Christ, Cristo, the relationship el with seguir a Christ, Dios, to follow el amar a Christ, Dios, to love Christ, no va de acuerdo a sus deseos, it does not go no va according de to their acuerdo a sus desires, proyectos. to their projects. Por lo tanto, es rechazada Therefore, they la reject palabra de la cruz. the word of the cross. ¿Acaso la iglesia me da plata? Oh, well, does the tengo church que give me trabajar. money? I got to work. ¿Acaso Dios me va a dar? Is God No, yo tengo going que to give me? trabajar. Oh, no, I got to work. El concepto The que hay en concept muchos that is in many acerca de Dios, about God, acerca de la palabra about the word de salvación of God, que la of cruz nos salvation dice, that God says and God gives, es rechazada it is rejected. porque no quieren que su pecado That they don't want that their sin sea manifiesto. be manifested. Porque la palabra de la cruz me Because dice, the word of the cross tells me, arrepiéntete de tus pecados repent of your sins y conviértete a and Dios convert yourself to God para que seas salvo. so that you would be saved. Pero la gente que no quiere dejar el pecado, But the people that don't want to leave la sin, palabra de la cruz the word of the cross será una tontería para is él. going to be something una dumb to them. estupidez It's para going to be él. stupidity to them Porque ellos quieren because they want continuar en el pecado. continue in their life of sin. Hay otros que rechazan la There palabra are de la some cruz that reject the word of the cross porque según ellos because according to them, tienen su religión they have their own religion. y ya, y con And eso that's tienen. it. It's enough. Tú llegas a alguien hablándole del amor de Dios You come to someone talking to them about the love of God, y muchos dicen, no, 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 and many of them will be like, gracias, yo tengo oh, mi no, 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 religión. don't worry. I have my own religion. You have yours. Vaya, háblale a otros, pero Go yo talk to tengo mi someone else, religión. but I have my religion. La palabra de la cruz no es religión. The word of the cross is not religion. La palabra de la cruz The word of the cross, es un llamado it al is hombre, a call to mankind. es un llamado urgente, It is an urgent es un llamado de call. emergencia, It's an emergency porque el hombre call está tan ciego because mankind is que so no puede blind ver el peligro. that they cannot see the de la danger eternidad sin of Dios. eternity without God. El hombre no puede They ver cannot see lo que le espera what is waiting for them cuando termine la vida. when life ends. Y entonces la palabra de la cruz And then the word se of the cross hace manifiesto would be manifested para que el hombre venga a Dios, so that they come to para God, que el hombre reconozca so que that they necesita ser salvo acknowledge that they need to be y saved, no vaya a eterna and condenación. that they will not go to eternal condemnation. Esa es la palabra de la That is cruz. the word La of the palabra cross. de la cruz no es The word of the religión, cross is not religion. es tener una It is relación a con aquel relationship que me creó, with the one that created con aquel me, que me with the salvó, one that con saved aquel me, que dio su with the vida one por that mí. gave his life for Es me. tener una It is relación to have a con aquel que tiene relationship propósito with the para one mi that has vida. a purpose for my Es una life. relación de It is a amor, relationship una of relación love, de of a hijo-padre, relationship of father es una and relación son, de a discípulo-maestro, relationship of disciple to master. es una relación It is a que me hará relationship crecer, that will make me me hará grow, conocerlo that y will make amarlo me aún más. know him and love him and know Esa him es la more. palabra de la That cruz. is the word of the No cross. es religión. It is not a religion. La palabra de la cruz The word of the cross ha sido rechazada has been rejected porque la Biblia dice because the Bible que el says príncipe de este mundo, that the prince of this world, ¿quién es el príncipe de este who mundo? is the prince of this world? Es el diablo, es Satanás. The devil, Satan. Cegó el He has entendimiento blinded the knowledge para que no les brille la luz so, del evangelio. so that the light of the gospel will not shine upon them.
Hay gente enceguecida, There are amados. people that are blinded, No brethren. quieren recibir la They palabra do de la not cruz. want to receive the word Dios of the les cross. está hablando. And God is Le ha speaking to hablado a them. través de tu And God vida. has spoken to Le ha them through hablado your por life. YouTube. He's Le spoken ha to them hablado through por la radio. YouTube, through the radio, Le ha hablado en una campaña. in a Le ha service, hablado en una in congregación. a congregation. Pero rechazan la But they palabra de la keep cruz. rejecting the word of the cross. Porque la mente está Because their enceguecida. mind is Ellos creen que blindfolded. no lo They necesitan. think that they don't need God. Ellos creen que están bien. They think that they are okay. Pero la palabra de la But cruz the word of the cross sigue dándose a conocer. continues making itself Las known. mentes enceguecidas The minds that are Las mentes blinded, the cerradas. minds that are closed, rechazan reject a la palabra de la cruz. the word of the cross. Otros Others rechazan y le parece tontería la reject palabra de and la they cruz think the gospel is dumb simplemente por desconocimiento. just because they just don't know. No conocen They just don't las know bendiciones the blessings que Cristo that Christ trajo para nosotros brought en la cruz. to us on the cross. No saben They ellos don't know la multiforme gracia de the Dios multiform blessing of derramada hacia God nosotros por poured Cristo out from God allá en la cruz. to us from that cross. Y como no lo saben, And because they don't know it, rechazan. they reject it. Como no han Because escuchado, they have not como no lo heard, conocen, because they don't know Him, ellos creen que lo que están haciendo es they mejor think that what they're doing is que lo que viene de la cruz. better than what is coming from the cross. El mundo no conoce The world does not know lo que pasó en la cruz. what happened on the Pregunte a cross. alguien, Ask someone, ¿qué es la cruz para ti? what is the cross to Ah, you? no, la cruz es Oh, no, the cross. mi bendición. Oh, it's my blessing. No, la cruz es la que me The acompaña. cross comes La with cruz me. me protege. The cross protects me. La cruz representa a Dios que va conmigo. The cross is with me, that God is with Eso me. cree la gente. That's what people believe. La gente no conoce los People beneficios don't know the benefits que Cristo Jesús ganó en that la Christ cruz. Jesus won for us on the cross. Y esa cruz sigue And hablando. that cross keeps speaking. Y esa cruz debe And seguir that cross hablando. continues. La palabra de la cruz It debe is the estar en tu work boca of y en the mi cross boca. that needs to be in our lips, El in your lips. mensaje de The la cruz message of the cross debe caminar con needs nosotros para to donde vayamos. walk with us wherever we Y cuando go. tú y yo tengamos la And when oportunidad you and I have the opportunity de to hablarle speak, a alguien de to Dios, talk to someone about háblale de God, la cruz. speak to them about Háblale the de lo cross, que Dios speak hizo en to la them about cruz, what God did de on lo the que cross, Cristo ganó of en la what cruz, He won for us on the los cross, beneficios the que Cristo benefits trajo that Christ brought cuando fue a esa cruz a when He morir. went to that cross to die. La palabra de la cruz The word of the cross, es locura it is foolishness a los que se pierden, to those that perish, pero a los que se salvan, but to the ones that are saved, eso eres tú y soy yo, that dice is aquí. you and I. Esto es a nosotros. This is for us. ¿Es qué? It is what? ¿Qué es la palabra de la What cruz? is the word of God? Es poder de It Dios. is power of God. La palabra de la The cruz. word of the El cross, mensaje que the viene de la message cruz. that comes from the cross, Amado, llegó a nuestra vida. beloved, it came to Y our algo life, poderoso and sucedió en something nosotros. powerful occurred in Algo us. sobrenatural Something vino a supernatural nosotros. occurred in El us. poder de The Dios word llegó a mi of the vida. cross came El poder to de it. Dios The llegó a tu power of vida God came to cuando your escuchamos life. la When palabra you de la hear cruz. the word of Cuando hemos God, escuchado el when we mensaje heard de la the cruz, message of the Dios cross, se manifestó God con was poder. manifested with Bendito power. su nombre. La palabra de la cruz. The word Para of the algunos cross. es locura. For some it is foolishness, Para los perdidos. but for the lost, Porque no entienden, no ven. because they don't see, they don't hear. Pero para los que somos But to the ones ya salvos. that have been saved, Los que hemos to the ones that experimentado have experienced la gracia, el the amor, grace, the el love, perdón de the Dios, forgiveness el of poder God, de Dios. the power of Podemos God, definirlo we can define it en una sola palabra. in one word. La palabra de la cruz The word of the cross, es poder. it is power. Lo que para muchos es locura, para nosotros es poder. What for many it is foolishness, for Lo us que it para is nosotros power. es una For tontería what y es una others is estupidez, stupidity, for others, para nosotros es for lo us, más it is glorioso the most glorious que hemos thing podido experimentar that we en have nuestra ever vida. experienced in our life. Hay gente que dice, no, There are people that say, oh, yo no, no necesito, I don't need, yo no creo. I don't believe. No se atreven siquiera They a probar don't dare themselves even la to gracia. test the grace.
¿Cómo puede decir que esta How- manzana está ácida Can you say this apple is sour si yo lo estoy comiendo y yo digo que está dulce? if I'm eating and I'm Pero él dice, tasting no, it no, and, esa says, está and verde, it's esa está sweet to ácida. me and you're telling me Pero it's ¿cómo sour? sabe How él do you know? que la palabra de How la do you know cruz that the word of the cross, es una tontería it is stupid or si dumb no lo ha vivido, no lo ha if you have not experimentado? lived it, you've not experienced it for ¿Y yourself? cómo sabemos How nosotros can you know que es poder de that it Dios? is power ¿Cómo of God? sabemos que es How vida? can you know it is ¿Cómo sabemos life? que es el How amor can de you know Dios? that it is the love Porque of lo hemos God? vivido, Because you've lo hemos lived it, experimentado because en you've nuestras vidas. experienced it in Y es your por eso life. que podemos dar And that testimonio is why we give de testimony lo que es la palabra of de la what cruz the word of the cross en nuestras vidas. is in our life. Para los que se salvan, For the ones that are es saved, poder de Dios. it is power of God. Un día tú le dijiste, There was yo a también le day dije al Señor, Where you and I said to the reconozco Lord, que he pecado, God, I acknowledge I have sinned. perdona mis pecados. Forgive me of my sins. Y Dios nos perdonó. And God forgave us. Y después de perdón, ¿sabe? And after ¿Sabe forgiving cómo us, tú te das cuenta you que eres know, perdonado? you know how you know you're forgiven? Porque hay paz en tu Because corazón. now there's peace in your heart. Hay paz. There is peace. El perdón de Dios The forgiveness of trae God paz. brings peace. Poder que perdona y limpia los pecados. Power that washes and cleanses the hearts. Poder que Power transforma that las vidas. transforms the lives of people. ¿Cómo éramos antes? How were you before? De escuchar y de To haber tenido un encuentro Hear con and la to have palabra had de la cruz. an encounter with the word of the cross. Antes de recibir el Before amor, you receive la that love, gracia, that grace, el evangelio de that Cristo. gospel, that forgiveness. ¿Cómo éramos? What were you? Cuando esa palabra de la cruz llegó a nuestra But when vida, that word of the cross came, nuestra vida fue our transformada. lives were transformed. Y sigue siendo And transformada continues to transform día us a día. day by day. La palabra de la cruz The word of the cross, es poder que transforma. it is power that transforms. Ahora una cosa, Now there's one thing. si tú ves que tu If you vida está see igual que antes, That your life is the same han as before. pasado 5 años, It's been 5 han years. pasado 10 años, It's been 10 years. han pasado 15 años, It's been 15 caminando years. con Dios, You've been walking with y God. no hay And transformación. there is no transformation. Eso no es normal. That's not normal. Algo está pasando. Something is happening. Porque la palabra de la cruz, Because the word of the la cross, gracia de Dios, the grace of God, la bondad de Dios, la the salvación goodness de of God, Dios, the faithfulness, the salvation of transforma God, nuestras vidas. Ahora, transforms que our vayamos lives. todavía Now, siendo perfeccionados, that está you're bien. being perfected, that's Pero okay. cuando tú miras hacia atrás, But when you look back, tú tienes que notar un cambio. you need to see a Que change. ya no eres igual como That you are antes. not the same as you were. Entonces, porque la palabra de la cruz Because the word of the está cross haciendo su obra is en ti y doing en mí. its work in you. La palabra de la cruz es The word poder of the cross is power que nos da una vida nueva. that gives us a new life. Antes de conocer a Dios, Before knowing Christ, teníamos una manera de pensar, we had a way of una thinking, manera de sentir, we had a way of una feeling, manera de we actuar. had a way of acting. Y cuando venimos a But Dios, when we come to Him, muchas de esas maneras many of those ways de vivir of living fueron were transformadas y cambiadas. transformed and changed. Porque entró en Why? nosotros Because it came la into presencia us del the Espíritu presence de of the Dios. Holy Spirit Y la presencia del and the Espíritu de Dios en presence of the nosotros Spirit of God in nos us dio una gave nueva us naturaleza. a new La nature. naturaleza It gave divina. us a divine Aunque la naturaleza nature. pecaminosa Though we still have a sinful sigue en nature, nosotros, it's still in us, pero hay una nueva but now there is naturaleza. a new nature. Hay una nueva vida. There's a new En la life. vida de Cristo en The nosotros. life of Christ La vida del within us. Espíritu The en nosotros. life of the Spirit La vida within de us. Dios en The nosotros. life of God Y within nosotros us. ya no And vivimos now we no longer live. conforme a la vida natural, We don't live according to the natural way, sino conforme a la nueva vida en but Cristo. that we live according to the new life in Christ. La palabra de la cruz The word of the cross, es poder it is power que nos that fortalece strengthens us y nos da valor and gives us courage para seguir al Señor. to keep following God. ¿Cuántas luchas no hemos tenido, hermano? How many battles have you not had? Tú lo has tenido, yo You've lo he had plenty, tenido. I've had plenty. Y las tenemos And we have por ahí de them vez en cuando. every so often. Luchas con You fight las circunstancias, against circumstances, fuerzas del mal contra nosotros. evil
powers of darkness que nos against quieren us, desanimar, that want to que nos discourage quieren us, apartar that del wants camino, to derail us from the que nos quieren path, that want hacer to desistir make us de be seguir al discouraged Señor. from following the Lord. Pero la palabra de la cruz But the word of the nos cross recuerda que el que reminds murió, us that the one who el que dio sent su us, vida, that the one who el gave que us derramó life su for us, sangre, the one that he también gave dijo: and poured his toda blood, potestad me es dada en el all cielo power y en la has been given tierra. to me in heaven and Yo on estaré earth. con I will vosotros be with you todos los all the días hasta el days of your fin life del to the mundo. ends of the Su world. presencia está His con presence nosotros is for para us, to fortalecernos. strengthen us. Esa es la palabra de la cruz. That is the word of the cross. La palabra de la cruz es poder It is power que nos impulsa a servir a Dios. that impulses us to serve the Lord. Hay algo que There is something el Espíritu de Dios hace en todo cristiano. that the Spirit of God does in each and every one of us. Lo motiva a servir a Dios. It encourages us to serve God. La palabra de la cruz The word of the cross nos lleva al propósito takes us to the para el purpose cual Él nos salvó. for which He saved us for. Entonces, el Espíritu de Dios en nosotros And the Spirit of God pone ese deseo. puts that desire. Yo quiero servir al que me rescató. I want to save the Yo one. quiero servir al que me salvó. I want to follow the one Al who que me saved me. creó, I want to al follow que the me one dio who la created vida, me, who gave me al que me life, fortalece, who strengthens al que me me, bendice who día a día. blesses me day by Yo lo day. quiero servir. I want to follow Y Him. busca, And then you seek anhela and you desire now en qué servir a Dios. in how and where you can serve Y Him. lo sirve donde está. And you serve Him where you are. Y llega a la iglesia And you come to church. y habla con un And you líder speak to o a habla leader, con el or you pastor speak to the y le dicen: pastor. ¿qué puedo And you say, servir? where can I serve? ¿En qué puedo hacer Where, para mi what Dios? can I do for my Él me ha God? dado tanto a mí. And there's so much He's Yo given quiero to en me. alguna I manera want in some way honrarle a Él, honor Him, sirviéndole. serving Him. Porque déjame decirte algo. Because let me tell you, Dios no nos salvó. God did not save us Dios no nos hizo sus hijos and did not make us His children solamente para que tú just te goces. so that you rejoice. Ya soy perdonado. Oh, I'm forgiven. Voy a la iglesia. Oh, I go to church. Adoro al Señor. I praise the Le Lord. canto a And Él. I sing to God. Le pido, me and bendice. I ask Him, and He Me blesses dio me. vida. And He gave me Me life. dio And He inteligencia. gave me Me wisdom dio and intelligence. capacidad. He gave me the Me dio un capacities. trabajo. He gave me a job. Me dio un hogar. He gave me a Me home. dio una He familia. gave me a family. Me dio salud. He gave me health. Gloria a Dios. And glory to God. Para eso no nos salvó el Señor. But that's not what the Lord saved us for. Tú y yo tenemos propósito. You and I have Y no a propósito purpose, material. and not a material purpose. Propósito espiritual. I'm talking about a spiritual purpose. ¿Para qué Dios te salvó? For what has the Hay Lord un saved you? poder. There is a power. La palabra de la cruz es poder. The word of the cross is Pero power. quiere ese poder But that power ser manifestado needs to be a manifested través de tu vida. through your life. ¿Y cómo lo hará? And how will He do it? En el servicio. In the service. En lo que tú hagas In what you do para Dios. for God. En lo que tú hagas en In favor what de you los do demás. in favor of others. La palabra de la cruz The word of the cross. es poder para It hacerte is útil, power to make you useful. para que tú y yo le sirvamos And a so Dios. that you and I would serve the Lord. Mire, You know, cuando lleguemos al tribunal de Cristo, when we come to the white throne judgment of Jesus, es para recompensar it is to reward a los que sirvieron a to Dios aquí. those that serve the Lord here on earth. Porque ¿qué va a Because recompensar Dios What will the Lord reward si no hacemos nada? if we are doing nothing? Dios no va a recompensar God will not reward por haber creído en Él. for believing in Him. Eso nos da salvación. That only gives salvation. Pero cuando habla de But recompensa, when He talks about reward, es una paga it is a payment. Es un premio It is a a reward aquel que le sirvió. for those that Y served entonces Him. el Señor dirá: And then the Lord shall say, ven, buen "Come, siervo y good, fiel. faithful servant." Dios nos va a calificar He will qualify o nos está or calificando is qualifying us por nuestro servicio a Él. for our service to Him. No por las veces que oramos, Not for the times that we pray, ni por las veces que leemos la Biblia, not for the times that you read the sino Bible, cuán útil but fuimos for en sus how manos useful you have been in His hands mientras estuvimos aquí en la tierra. while we are here on earth. ¿En qué aportó mi vida para que otros sean bendecidos? And how did you in your life ¿Qué support tiempo usé others? yo para What bendecir a time did otros? you use to Para servir a bless Dios en others, su to casa. serve God in His house? ¿En qué le serví a Dios? How are you serving God?
Eso es lo que Dios va a honrar y That is what the recompensar Lord will honor and reward en el tribunal de Cristo. in the white throne judgment of Jesus Christ. Y la palabra de la cruz And the word of the es el que cross siempre está motivándonos. is the one that always motivates servirle us a Él. to serve Him. Y gloria a Dios por los que sirven. And glory to God for Y those gloria that a are Dios por los serving, que le van a and servir those for también. those that will also serve the Que la Lord. palabra de la cruz That en the word of the nosotros cross would be nos in mantenga us, motivados, would keep us nos mantenga encouraged, apasionados would keep us por passionate servirle al to Señor. serve Him always. La palabra de la cruz The word of the cross, es poder it is power para darnos sabiduría, to give us wisdom para actuar to act y para tomar decisiones. and to make action. Porque en la cruz Because on the cross, Dios nos salvó God saved us en la persona de su Hijo in the person of His Son para un propósito. for a purpose. Y entonces necesitamos sabiduría de Dios And then we need the wisdom of God para que guiemos nuestra vida so that our lives would be guided conforme a su propósito. according to His purpose. No conforme a nuestro Not propósito, according to our purpose, sino conforme al propósito del que nos salvó. but according to the purpose to the one who saved us. Pablo decía, Paul would say, yo me debo al que me rescató. I owe myself to the one who saved me and Pablo rescued decía, me. Paul would Ya say, no vivo yo, I no longer live. el que vive aquí But es the Cristo. one who lives in here is Christ. Es now. Cristo quien It is le guía. Christ who lives Es in Cristo me. quien nos It dirige. is the one who guides Y necesitamos esa sabiduría me. de And we Dios need that wisdom of God para poder actuar, to act, para poder tomar to decisiones take decisions conforme a su voluntad. according to His will. Ese es el poder It de is la the palabra de la power cruz. of the cross. Para los que se pierden es locura, And for those that get pero lost, para nosotros but es for poder de us, Dios it is power obrando día a día en nuestras vidas. because God is working in us day by Poder que nos day. liberta, poder que nos da victoria, Power that gives us poder que victory nos lleva de triunfo and en that takes us from triunfo triumph to en triumph. Cristo Jesús. Poder para hablar a otros. Power to speak to others. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios, For God so loved the world, the Bible says. no dice aparte del mundo, It doesn't say apart a la from the mitad de world, los que viven en los Estados or Unidos. to half the people that live in the United No, States. amó al He mundo, loved the world, todos, all of us, para que todo aquel que so en Él that crea, all of those that believe in Him, está la opción que todo el mundo crea. all the world believes in Him, No se pierda, sino que tenga and vida not be eterna. lost, but have eternal life. La palabra de la And cruz the word of the cross nos da poder gives us power para hablar a otros. to speak to others as well. Como hablábamos el jueves, As we were talking on Thursday, no tengamos temor we are not to have de abrir fear nuestra boca. to speak our Y lips donde estemos, wherever we are. cuando tú tengas la When you oportunidad, have the Cuando opportunity Dios to nos talk, ponga when alguien God delante puts someone before que you necesita una palabra, to speak, necesita el mensaje We- de la cruz, that need the message of the Necesita un cross, that consejo. need an advice. no será tu consejo It's not going to be your advice. Sino el consejo it's going de to be Dios the counsel of lo God que va a bendecir a esa that's going to persona. bless that person. Dejémonos usar We por need Dios. to let God La use palabra us. de la cruz The word of the tiene que cross ser conocida needs en el to be mundo. made known in the world. La gente lo The rechaza people reject porque it no lo conoce, because they don't know no him. sabe They don't know las bendiciones the blessings que Cristo ganó en la cruz. that Christ won for them on the Pero cross. dalo a conocer. But make it known. Démoslo a conocer. Let's make it known. Y entonces ellos dirán, wow, And then they will say, oh, yo wow, no sabía esto. I didn't know Todo this. eso hay para mí. All this is Todo for eso me. Cristo hizo All en la of cruz this por mí. Christ has for me. Yo quiero. I want it. Pero hay que dar a conocer la But palabra we de la need cruz. to make it known. La palabra de la The cruz para word of the nosotros cross for es us, poder de Dios. it is power of Cuando el God. mundo conozca And that when the world lo que knows la cruz le dice, what the el cross mensaje de la says, what the cruz, message of the lo cross que says, Cristo hizo en la what cruz, Christ did for them, entonces dirá, and then they will say, yo quiero ese poder. I want that Yo power. quiero esa I bendición. want that Yo blessing. quiero esa I victoria. want that Yo quiero victory. esa nueva I vida. want that Yo new quiero life. esa libertad. I want that Yo quiero esa freedom. I restauración want para mi that vida. restoration for my life. Pablo decía, yo no me avergüenzo del Paul evangelio. would say, I am not ashamed of the gospel. Y donde Pablo iba,
And wherever Paul would había go, mucha gente que lo criticaba. there were many people that Mucha would gente que lo criticize him, rechazaba. many people that would Mucha reject gente que him, many murmuraba people contra that él. would murmur against him. Lo apedreaban. They would stone Lo him. echaban de las They would kick ciudades. him out of the cities. Aquí están los que trastornan el mundo. Here are the people that want that, Echémoslo, y lo that echaban. destroys the Lo world. Let's kick him rechazaban. out. And they would reject him. Y él no se avergonzaba. And he was not ashamed. ¿Por qué me voy a Why will avergonzar I be ashamed de la palabra de la of the cruz? word of the cross? Porque le recuerdo que la palabra de Because la cruz es I el remind evangelio. you that the word of the cross No is me the gospel. avergüenzo del I am evangelio. not ashamed of the gospel. No me avergüenzo de I lo am que not Cristo hizo en la ashamed of cruz. what Christ did on the cross. Porque es poder Because de it is Dios power of God para salvar. to save. Para nosotros, For us, los que somos salvos, the ones that have been saved, la palabra de la cruz the word of the cross, es poder it is power que sana el corazón, that comes from the heart, nos liberta delivers de las us opresiones del from mal, the oppressions of evil. nos sana el It cuerpo. heals our bodies. La palabra de la cruz The word of the cross, es poder que abre las it is puertas power that opens doors de nuestras bendiciones. of our blessing. La palabra de la cruz The word of the cross, es poder it is power para permanecer firmes to stand para seguir firm avanzando and to keep moving a forward nuestra meta final, to our end goal, que es morar con Cristo para to siempre. live with Christ La forever. palabra de la cruz The word of the cross, es lo que nos ha mantenido it hasta is what ahora. has kept us Es lo que no ha standing till now. permitido It is what has allowed que el us enemigo nos that derrote, the enemy que el enemigo nos did not aparte, defeat a us, did pesar not de las take us out, in luchas, spite of a the pesar de las circumstances, pruebas, in spite of our de los trials ataques and que our hemos tenido. attacks that we have. La gracia de Dios nos ha sostenido. The grace of God has Lo que sustained us. viene de la cruz nos ha mantenido What comes firmes from hasta the hoy. cross has made us stand firm. Toda nuestra vida, All our life, todas nuestras bendiciones, all our blessings, todas nuestras victorias all our victories vienen de allá, come from there, de lo que pasó en la cruz. from what happened on the cross. Allá se ganó todo. And there he won Por it eso all. Pablo decía That is why, Que por el sacrificio de Cristo, that because of the sacrifice, yo en Cristo I in Christ, estoy completo. I am complete. Pablo decía, Paul would say, en Cristo lo tengo in todo. Christ I have it all. Todo lo puedo en Cristo. I can do all things ¿Qué in me Christ. separará del Who amor can de Cristo? separate me from the great love of Christ? El amor de Cristo. The love of Christ. El amor de Cristo, ¿dónde fue manifestado? Where was it manifested? No cuando estuvo ahí con los Not enfermos y when- liberando y sanando a la When he gente. was there healing and El delivering the amor sick. de No, Dios the love of Fue God manifestado a plenitud was demonstrated in fullness ahí en la cruz. there on the cross. Y la cruz está hablando hasta And the ahora. cross is still speaking today. Que Dios nos ama. That he loves us Que Dios ama a la and gente. that the Lord loves Dios te people. ama a ti, me He ama a loves mí. you and me. La palabra de la cruz The word of the cross, ya está en ti y en it mí. is in you and me. Y para nosotros ha sido And for bendición. us, it has been Para blessing. nosotros ha sido For poder us, de it has Dios. been power of God. Pero el mundo debe saber esto. But the world needs to know it. No mantengamos nuestra boca cerrada. Let us not keep our lips Vamos a shut. hablar Let us speak. del amor de Dios. Vamos a hablar Let us speak of de lo God's que love, sucedió en la cruz. of what happened on Vamos the a hablar cross. Let us speak del poder de Dios of the power of God que ha sido manifestado en nuestras vidas. that has been manifested in our life. Pongámonos de pie Can un you momento. please stand on your feet today? Gloria al nombre de Jesús. Bendito el nombre del Blessed be the Señor. name of the Lord. Aleluya. Que la palabra de la cruz That the word of the cross siempre esté obrando en nuestros corazones to work in the hearts para bendición, para victoria, for para our victory, fortaleza for our nuestra. blessing, for our blessing. para bendición nuestra. Aleluya.